ভাল লাগে মোৰ তোমাৰ কথাবোৰ কবিতা কবিতা লাগে ভাল লাগে মোৰ পল প্ৰতি পল তোমাকে ভাল লাগে মোৰ তোমাৰ কথাবোৰ কবিতা কবিতা লাগে ভাল লাগে মোৰ পল প্ৰতি পল তোমাকে ভাল লাগে মোৰ জানা তুমি যদি কৈ দিয়া জনমে জনমে মোৰ তুমি হোৱা ভাল লাগে মোৰ ভাল পোৱাবোৰ তোমাৰ বুকুতে আছুতীয়াকৈ ৰাখিবা মোলে চিৰদিনে ভাল লাগে মোৰ তোমাৰ কথাবোৰ কবিতা কবিতা লাগে ভাল লাগে মোৰ পল প্ৰতি পল তোমাকে মাই গড ইমান কষ্ট হৈছে নহয় বে গান গাবলে নোৱাৰিছো কিন্তু দেই তাকেতো পুৰা ভয়েসটো ফাটি ফাটি গৈছে দেই হ'ব দে গুড মৰ্নিং স্যার ओके गुड मॉर्निंग হয় স্যার हाँ आज हम डिस्कस करूंगा হয় স্যার করুঙ্গা এই মাজতে কিয় ট্যাপ 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 কে মাতি দিছ হা কি মাজতে ট্যাপ 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 মাতি দিছ বেছি করুঙ্গা কৈ নাথাকিবি করোনা হৈ যাব করোনা তেনেহলে স্যার কৈ যা डियर स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करूंगा कि हम कैसे हिंदी बोलते हैं স্যার মজা লাগিব তেনেহলে আজি ক্লাসটো কৰি বহুত মজা লাগিব স্যার হয় নেকি তই জানো হিন্দী তই হিন্দী জানো স্যার আপুনি কবই নালাগে আমি হিন্দীত এক্সপার্ট স্যার আমার খাটি গাঁৱলীয়া হিন্দীত আমি এক্সপার্ট তহঁতে যেনেকৈ খাটি গাঁৱলীয়া ইংলিছ জানো ঠিক তেনেকৈ খাটি গাঁৱলীয়া হিন্দী জানো হয় স্যার হয় খাটি গাঁৱলীয়া হিন্দী জানিলে কিডাল হ'ব হা খাটি গাঁৱলীয়া হিন্দী জানিলে কিডাল হ'ব ভালদৰে শিকিব লাগিব সাৰে যিটো হে লেভেল দিছে হৰি মোৰ কিন্তু সন্দেহ আছে দেই সাৰে অলপ আগত যে এটা হিন্দী কথা ক'লে মানে এটা বাক্য ক'লে মানে সেইটো শুদ্ধ হৈছে নে হোৱা নাই মোৰ কিন্তু সন্দেহ হৈছে তাকেতো হিন্দী ময়ো ভালদৰে নাজানো নহয় কিবা কৈছে ছাৰে মানে আৰম্ভ হৈ গ'ল কি ছাৰ ক্লাছৰ মাজত ইজনে সিজনৰ লগত ফুসফুসাই ভুনভুনাই কথা কোৱা কাৰ্যসূচীটো হ'ব ছাৰ আমাৰ কথা কোৱা কাৰ্যসূচীটো আমি অন্ত পেলাইছো গতিকে আপুনি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰি দিয়ক হয় নেকি তেনেহলে তহঁতে আজি খাটি গাঁৱলীয়া হিন্দীয়ে কবি নহয় জানো হয় ছাৰ আমি খাটি গাঁৱলীয়া হিন্দীয়ে কম তাৰ বাহিৰে আমি একো নাজানো ছাৰ তেনেহলে আজি ক্লাছটো খাটি গাঁৱলীয়া হিন্দীৰ দ্বাৰা আৰম্ভ কৰো আৰু এনজয় কৰো দে উৰেকান্ত প্ৰথমতে তই কচোন তই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি স্কুলত পোৱাহিলৈকে কি বস্তু দেখিলি কি বস্তু লক্ষ্য কৰিলি তাৰ বিষয়ে অকণমান হিন্দীত কৈ দে ओके सर जब मैं घर से निकलती हूँ और थोड़ा देर बाद हम तो सर एकदम स्कूल में मैंने पहुँच गई सर और ठीक आगे सर हम तो रास्ता में बहुत खतरा वस्तु देखा था और सर किसुमान वस्तु हम तो सर बहुत इम्पोर्टेंट लगा था और सर इस बात को हम तो सर अपने साथ मैं कहूँगा आप तो सर पूरा ध्यान दीजिए सुनेगा देखिए सर अपनी बुझी पाएगा হয় নেকি হয় सर जब मैं मेरा घर से निकलती हूँ और सर थोड़ा देर बाद मुझे रास्ता में एक बहुत सुंदर मार्बल पत्थर देखा था मैंने देखी लूँ और उस मार्बल पत्थर को देखते मुझे तो अतीत का पूरा सिंपल पूरा हुंदर मैंने किसुमान कथा मनत पड़ गया मैंने मनत पड़िले लेकिन सर मैं उस बात को छोड़ दिया बिकॉज थोड़ा आगे में हमारा रावण भैया जी का घर है ना और रावण भैया जी का घर में एक तो बहुत टेस्टी आम गस है मैं तो सर कुछ देर बाद आम गस का नीचे आ गया और ऊपर में लाल सुंदर आम को देख रहा हूँ लेकिन सर मैंने उस आम को सूर कोई नहीं खाया बिकॉज सर आपने हमको उस दिन कहा था कि सूर कोरा काम बिना गलत है इसीलिए सर मैंने उस बात को याद किया और उस आम को जो लाल सुंदर आम है उसको सूर कोई नहीं खाया लेकिन सर मेरा तो जीवा पानी तरफ पड़ गया था मुझे तो बहुत खाओ लगा था किंतु हमको खाने का कोई चांस नहीं है हे कारण सर मैंने एक बात बोल दिया ऊपर में जो लाल सुंदर आम है ना उस आम को खाने में कोई स्वाद नहीं है उस आम बहुत टेंगा है ऐसे बोल दिया और धीरे में लाहे में स्कूल आ गया सर মাই গড তই কিন্তু খাটাৰা হিন্দী কথা কৈছ দেই যেনেকে হলেও মানে ৰাৱণৰ ঘৰৰ পৰা আম চুৰ কৰা ধান্দাতে আছিলি আৰু ন কিন্তু বাচি গলি মই যে কলো হ'ব তোৰ কথাটো শুনি ভাল লাগিল थैंक यू सर দে সানি তয়ো পটককে কৈ পেলাচোন ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি স্কুল নৌপোৱাৰ আগতে কি বস্তু দেখিলি ओके सर मैंने फर्स्ट टाइम नादू कर लिया उसका बाद खाना खाया और उसका बाद मैं घर से निकल गया मैं तो सर खुशकही आ रहा था और थोड़ा देर बाद मेरा नजर में एक वस्तु आ गया और उस वस्तु का नाम है साइकिल मैं तो बहुत सोच रहा था कि मेरा ऐसा ब्यूटीफुल साइकिल कब मिलेगा ऐसा बात सोचकर मैं आ रहा था और मैं पहुंच गया हमारा राम भैया का घर में जब मैं राम भैया का घर में पहुंच गया उसका बाद मेरा नजर में और एक वस्तु आ गया
और उस वस्तु का नाम है लिच्ची लिसु लिसु ঐ তই ৰামৰ ঘৰৰ পৰা আকৌ লিচু চুৰ কৰি আনিলি নেকি অ নহয় सर আপুনি আসল কথাটো শুনি যাওক বাৰু হ'ব দে ক হয় सर थोड़ा देर पहले हमारा उड़ेकांतो ने एक बात को याद किया कि सूर का काम तो गलत है गतिके सर मैं इस बात को याद किया और मैंने सूर कोई लिसु नहीं खाया लेकिन सर मेरा तो जीवा पानी तरफ तरफ के पड़ रहा था लिसु खाऊं लग रहा था हे कारण सर मैं राम भैया के पास गया था और उसको खुजी मेली लिसु दुटामान खाया था माने सर देखे तो दुटामान लिसु खुजी मेली खाय हिलो आरो কথা মানে হেতুহে यस सर लिसु दुटामान खुआर पाছত धीरे धीरे लाहे लाहे मैं स्कूल पहुंच गया बस सर माने হ'ব দে এইবাৰ হৰিত পটককে কৈ পেলা তোৰ ক'ব লগাখিনি ओके सर थोड़ा देर पहले उरेकांतो और सानिए जी बात कोले जी कथा कोले वो बात मैं सुन रहा था गतिके सर मेरा भागरखिनी आपके साथ बोलने का मेरा समय आ गया सर দে কৈ যা मैं तो सर घर में निकलती हूँ और लाहे लाहे धीरे धीरे खुसकाही आ रहा हूँ हमारा स्कूल के पास उस टाइम में सर एक लड़का को देखा था एक लड़का मेरा नजर में आ गया और उस लड़का होइसे हमारा शत्रु उस लड़का है हमारा शत्रु माने सर उस लड़का तो होइसे सीता बाइदेउ का हरु बच्चा মাই গড তই কেনেবাকে তাৰ লগত আৰু কাজিয়া লগা নাইতো नो सर उस टाइम मेरा ये बिला काजिया सजिया लग रहा झगड़ा ये बिला अच्छा नहीं लगा था इसीलिए सर मैं उस लड़का को प्यार से समझाया कि भाई तू भी एक लड़का है मैं भी एक लड़का हूँ तू भी एक इंसान है मैं भी एक इंसान हूँ गतिके हम प्यार से जिएंगे लेकिन सर उस बच्चा ने उस लड़का ने कुछ नहीं समझा मेरा बात सुनकर उस लड़का ने ऐसा हंस रहा था मेरा तो सर बहुत गुस्सा आ गया मैंने उस लड़का को एक थप्पड़ मार दिया लेकिन सर आज मेरा भाग्य तो बहुत बेया था और सर मैं सिर्फ 10 सेकंड बाद पास फाले घूमकर एक आदमी को देखा लेकिन सर वो आदमी है हमारा सीता बाइदेउ और सीता बाइदेउ ने पूरा गुस्सा होकर हमारा दृश्य को उपभोग कर रहा था उसका बाद सीता बाइदेउ ने कुछ नहीं बोलकर मेरा गाल में 5 थप्पड़ दे दिया और सर उस थप्पड़ का साउंड क्वालिटी कैसा लगा आप सुन लो सर ठास 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 মানুহ মাৰি দিবি দেই তই মানুহ মাৰি দিবি তাৰ মানে আজি তই হিতা বাইদেউৰ পৰা থাপৰ খাই আহিলি হয় सर उपाय नहीं लास्ट मने खंग मने दुख मने बहुत बिखाले सर उसका बाद में लाहे लाहे धीरे धीरे स्कूल आ गया আজি মানে তহঁতৰ এনেকুৱা হল ভালে হৈছে দে কিবা এটা শিক্ষা পাইছ थैंक यू सर বাৰু হ'ব দে আজি ক্লাছটো সামৰি দিওঁ ঠিক আছে বন্ধুসকল আপোনালোকে ক'বচোন আজি আমাৰ খাটি গাঁৱলীয়া হিন্দী ক্লাছটো কেনেকুৱা লাগিলে নাই সৰ নিশ্চয় ভাল লাগিব সৰ তেনেহ'লে সৰ গৈ থাকো বলক ঠিক আছে